Niining panahon sa Kapaskuhan, kami nang hinaot nga ang kalinaw ug kalipay maanaa sa inyong panimalay, ingon man ang ka-safety sa tanang adlaw, magtinabangay ta sa paglikay sa peligro ug magpabilin nga mapasalamaton sa tanang grasya nga atong nadawat. Paskuhanong mensahe gikan ni Lieutenant Junior Grade Trilce Villases, LPT CDRRMO, uban sa iyang kapikas Annette Villases ug sa iyang mga anak. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kanatong tanan.